نحمده ونستعين ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah ngramiye uru groupe soa groupe e Cheikh Badr Ali Sabali Kain e groupe mesu kokma sur Telegram, WhatsApp, TikTok e uru kraso neb samohin Cheikh Badr Ali inga modem ikraditem baulin andon e kunti jowa ahimi sawan. Alhamdulillah duma ibadi di Cheikh Badr Ali idman Cheikh Badr Ali slabo ya su dunyan bo ulma kwatu afelu noayum on yalen mekuma ya yalen yui sikako ya kanka faye un sam Cheikh Badr Ali emu oni isi membo o fabe digmam oni metron kwatu e kramo Cheikh Badr Ali no ofena ha nde yunde yenu ande obama ni klipa kumbo inya ya asieso bebe tango ayire tango sia kwa menai han dangonde yo han kwa obaka kraw anga kraw le groupe ay tout fait na afin groupe mesu na se kuna fun groupe su ayo abonde i Telegram su TikTok su i atin kwa baka Cheikh Badr Ali Sabali Kain ayo abonde su parce que ndek pa usu ayo abonde su na se ayo onde bative tengo ko kalal ba acha konte wa ay konte anya i fedam ya irim Cheikh Badr Ali bi so digma dunyanu asesu npa o nemu ijo Cheikh Badr Ali mizie umeli me va eninge va nigma va isi fa nigma unka na holoso isema va numéro WhatsApp ebc mi groupe su pa ile groupe fait ensemble reçu mo makoma ima ko ubem abani an dunyanu kan ko asinanya loni na fayo kamaya na faya ire yi groupe ko ado mutakin groupe odo me o clé wala ka fa di man fa samete na ifa c'est asin escabio do loni ko besoin me va loni ko dajima chebi so groupe odo trois groupe odo anglais so groupe odo français arabe drive groupe ça va privé Nouraniya ok ici mblima afadi dima kwa yo kutubu akwa yo stand buli akwa yo lon fa buli akwa yo wadish kodo ça va privé Zulmaniya bo ici mbatuta Samirun bigo azan simun be fa bara ko ikwa ici ngubodo bi ye kwati so loni même be ko ndajima ikwa grupodo do sa kwa ba ka fuso numéro ba ko ba ki fa numéro be vrai de afran ba ma inde soni ma message par WhatsApp donc o fama secrétaire kuma ka akwa fuso yu be klo droba ko ape na ba se groupe su groupe yu sharia be fe ko aklo be klo yu ko se groupe su inshallah mais me buka me tikrama c'est atikama c'est do iba uru ayire bo Cheikh Fali tango ayire ba clear tango Cheikh kwa tu tango fu na mama mi okun alba sa biso bi yo passer mo sasnam be ya tango ba ti baso c'est santé anu ko asai tango fu tango ku bi yo be kusma bo atao tango be kuma bo o yo ya tango Cheikh kwa tango te Cheikh kwa tu ayire wa kana o digma mais tango bi wa cliquer be traye o bo no tipa voilà be fait glamba mura o trao iri fien ka botão fien o teu tinu fien aí isso tango de be aí parce que o ka fien alu ye anyo fiavwe ka me fia ba iri o fia ko se a cliquer be entrar no mo tango e fia so ngwa iri
parce que très beau tango so iso tango nuye awon ya lefte mais c'est awon ya lefte ma he be ko to ya lo tino no iso tango bo to won ba ka yo isu men dum kwe le mkwe sena se he oto won he awon ya le sin ya ko ya yiri so le nyon le san ya ki vraiment yo bu na CF13 c'est mais so tango fui tango kokole tango asta tango fui asta tango kwa bo ayiro ba credit ma inshallah tango yu fifiu o mark enzo ayiro hire ama ne video no urama ko sa soni urama se shino ma fabrique ko mi oti poyo wala on wa kuro na ye urama papa o da beto kwano abija ba ni abi be zapona an masin do be ko ko kompona ijo urama ko to ato ma blasta oniza ko ba ke bladomi ba won suwe bladomi bladomi litriki do lanwa bladomi moju litriki urama ablasta niza afa go no me ago e bidon no na go e bidon buten ai bute ote go e bidon boti ote bute na go buten inshallah donc ça go ni yue akete tifasi we kien ba de nous c'est yue abak me yi loi kwa loi bo nu akme kwa yi nu on kan di wa bidon fre no bidon ti propre o commencer no a nglem no so v et tv iku tv pour nglem no so no to ko le san tango flan bi mo mayele wallahi mayele mayo ti pa o au kasuma me pas ni ka mi wa le nubo me im vai ma bo msi lamna tango yuri tango ko le san tango o flan bi me na gine akwa ko tele de sous ça ni na akwa ko tele une semaine 7 jours ça ni na ayiri ba mo ju 7 jours to wa ni wa kan parce que le nu concerne wa so yo le san ko ni on ju so akwa yo frais na le so no ya koko wa ipa mo se no a continuer so mo ko ya fi c'est même tango yo quoi donc c'est la voix de Cheikh Badrali ba se numéro sous encore fan numéro na même ça WhatsApp na fond groupe sous vraiment quoi invité et Cheikh Badrali mo et Badrali en frère de imam kwasi voilà o kande andon on kan kati andon bawli kaka que il m'a bawli ani ando le tibi na me fa yon ça donc il y a quoi invité groupe quoi de inshallah assalamu alaikum